पश्चिम ओडिशार बेस राधा एटा हला हम पश्चिम ओडिशार जेन कि शास्त्र धरी करी ताकर निका कासे सेति मुई राधा प्रति 50 टका अर्पण करी बेसी किछि नि से धन्यवाद जहाँ भी हमको सब बेले देखुछन यूट्यूब माध्यम रे आज तमर प्रोग्राम कैंसिल होला वर्षा है कैंसिल धन्यवाद बहुत खुशी लागছে जेन गाँ गले एते मते सम्मान देथिबार हमर दादा को मत विशेष विशेष हमर मां बेंजरन दंड नृत्य तरफ धन्यवाद धन्यवाद ननिया विभीषण को प्रभु रखिले कि कला से रावण कि कला से रावण प्रहलाद को प्रभु रखिले कि कला हिरण्य को रखती अनंत के करी पारे बलवान पांडव को प्रभु रखिले कि कला से दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण बिना अस्त्र शस्त्र रे पांडव पक्ष थिले बोली करी दुर्योधन किछि करि नै पारे दुर्योधनकर 100टा भाई पर नाश गले किंतु पांडवंकर किछि क्षति नै हला जहा को भगवान रखबार छे ए विश्व ब्रह्मांड के ताके मारबा लोक के जन्म नै जहा को भगवान मारबार छे विश्व ब्रह्मांड रे ताको रखबा लोक के जन्म नै सेति पई भागवत भीतर सुंदर कथा जगन्नाथ दास कहले रुचु न रुचु खाओ पिता जानो न जानो पढ़ गीता आमे सप्ताह के थरे हो कि मास के थरे हो पिता साख खाइबाटा शास्त्र संडे के संडे बे खाबु नेले तोर पेट देखुछ तो खाओ पिता गाओ गीता भागवत बेले भी नहीं है बाबू भागवत दुईटा अछि किनटा अछि भागवत अछि श्रीमद् भागवत श्रीमद् भागवत काहे जे कहसन आ भागवत काहे जे कहसन काहे जे को जानि छ भने नहीं मत में सुथिबा जे हेतले श्रीमद् वर्ष नहीं बुझे के हम आज जहाँ जीवा सब शास्त्र कथा ये तो हमर शास्त्र ज्ञान पुराण शास्त्र के माँ भौणी समस्त देखि कर आनी छन कहा के श्रीमद् भागवत कहा जाए एवं कहा को भागवत बोली कर कहा जाए नहीं लो बने बुझे कर कहा माने ई ननी सुना सुना सुख्या जान देई करी मान भागवत कथा ए तो रहे सब एक दिन पंच पांडवटी जे जान दुर्योधन को से करिले निमंत्रण भाई भाई होचन पंच पांडव कौरव किंतु दिने माया के पंच पांडव दुर्योधन को डाकी कहीं से गोटे मोर बड़ भाई बोलिक निमंत्रण कले तो दुर्योधन जिते माया घर गृह के देखला अति लोभ कला एते सुंदर राज्य एते सुंदर घर मोर नहीं न किंतु पंच पांडवर एते अधिकार केनता हला जे एते सुंदर राजमहल से माने रहुचन चाली गले पुष्प वृष्टि हो जाउछे फूल के छुई देले से सुवर्ण रे पाल्टी जाउछे तो सही समय राजा दुर्योधन चाली चाली जोथिबा समय रे एंता रास्ता के पड़ीथिला तो से रास्ता के जिते मारी दैछन सेटा रास्ता नहीं थी पानी थिला तो पानी रे जिते दुर्योधन भासी गले सही समय द्रौपदी हसी कर गोटे कथा कही हिंदी रे समस्ते देखिथिबे महाभारत रे अंधे का पुत्र अंधा ये कथा ही द्रौपदी कथा ही महाभारत का आरंभ है तो ये कथार प्रतिशोध नहीं दुर्योधन काना कला निश्चिंत भाव में आज ठारू महाभारत आरंभ है तो सही समय भगवान पंच पांडवंकर गुरु थे द्रोणाचार्य कौरवंकर गुरु मध्य द्रोणाचार्य आगो भारत युद्ध देख जे होइला आरंभ एतु अंते जाहेला सुनो साधु देव हजार हजार सैन्य बल पांडव पक्षर युद्ध कर हजार हजार सैन्य बल कौरव पक्षर युद्ध कर जिते बेले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन सारथी करथिले तो अर्जुन को आदेश देले जे गुरु ब्रह्मा शिरछेद गुरु निज को पढ़िले प्रमाद
গুরু ব্রহ্ম বাপর শিরচ্ছেদ নিজে বিপদে পড়লে বেলে নিজে যদি বিপত্তি পড়িছে বেলে গুরুଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ মানবাଟେ না তো সেই সময়ে অর্জুনଙ୍କର গুরু ଥିଲେ দ্রোণাচার্য অর্জুনଙ୍କ জেজে ଥିଲେ পিতামহ ভীষ্ম তো সেই সময়ে ধনুকে তলে রখিদেলে আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুন গোটে কথা কহিলে যে হে প্রভু নারায়ণ কেশব আজি মোর নিজর জেজে বাপাকে মু কেনতা করে হত্যা করবি যাহা যেন গুরু ঠারু মু শিক্ষা পাইছে দ্রোণাচার্য গুরু ঠারু তাଙ୍କୁ মু কেনতা করে বধ করবি কথা নেই পারে বলি করে রণভূমি কে ছানি করে আসুଥିଲେ তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কাଣା কলে यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम् अभ्युत्थानम् এটা ଗୋଟେ সংস্কৃত ভাষাରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ କହିकर ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୁଝେଇ କରି କହିଲେ ହରି କରାଉ ଥାଏ ମୋହି ମୋବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ এই ଯୁଦ୍ଧରେ ତମେ এটা କିଛି ନୁହେଁ ସେ ତମେ ଖାଲି ନାମ ମାତ୍ର କେ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ମୁଁ କରିବି ବୋଲି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ দর্শন করিদেলে ভাগবতর সবু কথা বুঝে করে অর্জুনকে দিনে কহিলে তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেন কথা অর্জুনকে কহিলে সেই কথা হইছিল ভাগবত এহিপরি জাণ আজ্ঞা পুরাণ বিধান ভাগবতর কথা কর হে শ্রবণ ভাগবত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যাহা কহিলে সেটা হইছিল ভাগবত ভাগবত আর শ্রীমত ভাগবত পুরাণ কেনটা হলা জানিছ হ্যাঁ শ্রীমৎ ভাগবত কে যে হলা ভাগবতর কথা আর শ্রীমত ভাগবতর কথা তো শ্রীমত ভাগবত কে কি শুনিছিলে জানিছ আগ সুকমুনি কহুচন্তি শুণ পরিকিতা তো আগে কহিবি কৃষ্ণ লীলার চরিত্র রাজা দেখ বুলিবাকু গলে দেখ ঘোর সেই বন অর্জুনଙ୍କର নাতি হচ্ছেন পরীক্ষিত পরীক্ষিত রাজা দিনে ঘর অরণ্যকে বুলবা পাই যাইছ দ্বাপর যুগ সরি আসুছি কলি যুগ ঢুকি আসুছি তো কলি পুরুষ রাজা পরীক্ষিতଙ୍କର পথকে চাহি করে বসিথি আর পরীক্ষিতଙ୍କୁ কাଣା কহলা কলি পুরুষ দ্বাপর যুগ সরিগলা পরীক্ষিত তোমার লীলা খেলা সব সরিগলা কলি যুগ আসলা বলে কলি যুগরে মোর হি শাসন চালবা তো রাজা পরীক্ষিত মনা কলে মুই থিবার পর্যন্ত কেবে বি কলি যুগ নি আসে তো সব কথা জানলা পরে পরীক্ষিতଙ୍କର পাদ তলে কলি পুরুষ কহিলা যে মতে বাছি বাছি করে কিছু জায়গা মতে জায়গা দিও তো পরীক্ষিত রাজা কলি পুরুষকে কিন জায়গা যেতিরে যেন জায়গারে মদ মাংস খাউতিবে সে জায়গারে তীর হবো মদ মাংস খাইলে কলি হেসি কি নাই যেন জায়গারে জুয়া খেলুতিবে সে জায়গারে তীর হবো যেন জায়গারে অপহরণ চালুতিবা সে জায়গারে তীর হবো এই কথা শুনি করে কলি পুরুষଙ୍କର মন দুঃখ হই গলা এই জায়গারে সত্য তীরে তো দ্বাপর যুগরে মই আছে প্রভু অন্য কিন জায়গাটি দিও তো जिन जगह रे सोनार सुवर्ण से जगह रे ती रहबो बोली करी तांकु जगह देथिले अच्छा अच्छा आब सही समय रे देखो परीक्षित जान सुवर्ण मुकुट सेही करिले धारण যেতেবেলে সোনারে জায়গা দেলে পরীক্ষিত রাজা কলিযুগ को তো সেই কলি পুরুষ রাজা মুকুট সোনা সুবর্ণ মুকুট যে করে বসা বাঁধিলে তো রাজাঙ্কর মতি ভ্রষ্ট হয়ে গলা জনে ঋষিটি ঘোর তপস্যা করিଥିଲେ সে ঋষি মুনিঙ্কর গলারে নিকর মলা সর্পটাকে ওলাই দেইছে কে পরীক্ষিত রাজা তো ঋষিঙ্কর জনে পুଅ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ এই দৃশ্যকে দেখি করে সহি নাই পাইলে মোর বাপা জনে ঋষি মুনিটি তপস্যা কলা সমୟରେ পরীক্ষিত রাজা মলা সর্পকে আনি করে মোর বাপাঙ্কর গলারে বাঁধিছে যা হই তো অভিশাপ দেউছে পরীক্ষিত এই সর্পর কারণରୁ তুই 7 দিন পরে তোর মৃত্যু হই ଯିବା 7 दिन पर राजा परीक्षितଙ୍କର मृत्यु हेबार थिला तो मुनि जानी पाइले ऋषि मुनि आ तांको ब्रह्म ज्ञान देले के देले
ऋषिमुनि ई पापरु तमे केनता प्रायश्चित हेब तमे तो धर्मवंत राजा तमर मुंडरे कली लागिছে বলি तमे एते पाप काम कल କରିଛ आगो सही समय रे देख राजा परीक्षित जान सुख मुनि पासे देख करिले गमन मृत्यु रक्षा पाइबा राजा परीक्षित सुखमुनि पास के जाते आ 7 दिन धरी भागवत शुणी बोलिक सुखमुनि जिनटा शुणी परीक्षित राजा को सेटा हितला श्रीमत भागवत आ भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन के जिनटा शुणी सेटा हितला भागवत भागवत कथा क्या करिली मोगान बुद्धिले क्षमा कर हे सभार जान प्यासी भागवत तेणुक भागवत जे शुणी